बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गज़ा इसराइल जंग को एक हफ़्ता हो चुका है। जंग अब नए फेज़ में यूँ दाखिल हो गई है कि दोनों साइड्स की मिलिट्री स्कीम भी समझ आने लगी है। दो ग्रुप भी रफ्ता रफ्ता वाज़े हो रहे हैं। एक तरफ इसराइल, अमरीका और मगरबी ममालिक ख़ुसूसन बरतानिया है, जबकि इसके मुकाबले में गज़ा से हमास, ईरान, शाम और लबनान की हिज़्बुल्लाह है। और इस ग्रुप को रूस भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रूस के पास भी यूक्रेन वाला दबाव कम करने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले हम इसराइली मिलिट्री स्कीम को देखते हैं। ये प्लान इस वक्त खुलकर सामने आई कि जब इसराइल ने गज़ा के 11 लाख शहरियों को निकलकर साउथ में जनूबी गज़ा में चले जाने का कह दिया। दरअसल इसराइल ये चाहता है कि वो गज़ा की पट्टी के शुमाली इलाके में, जिसमें गज़ा सिटी है और जो दुनिया का सबसे गुंजान आबाद इलाका है, इसे खाली करवा कर वहाँ 2 से 3 लाख पैदल फौज दाखिल कर दे। फिर एक एक घर और बिल्डिंग को तलाशी के मरहले से गुजारे या फिर जिसे चाहे तबाह करके फर्श कर दे। और फिर एक सर्च ऑपरेशन के ज़रिए गज़ा में हमास की बनाई हुई वो तमाम सुरंगें तलाश की जाएंगी जिनसे हमास के लोग असला और खाने पीने की चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। याद रहे कि गज़ा चूँकि 16-17 साल से चारों तरफ से मुहासरे में है, तो यहाँ वो सब कुछ मंगवाने के लिए जो इसराइल यहाँ नहीं आने देता, कि जिनमें अद्वियात, पानी साफ़ करने के आलात, सीमेंट, केमिकल तक शामिल है, वो मंगवाने के लिए हमास ने ज़ेर ज़मीन सुरंगों का एक जाल बिछा रखा है। और ये सुरंगें गज़ा के अंदर मुख्तलिफ जगहों से होती हुई मिस्र समेत इर्द गिर्द कई जगहों पर खुलती है। इन सुरंगों में रोशनी और ऑक्सीजन का भी किसी हद तक इंतज़ाम होता है। और इसराइल जब फ़िज़ाई बमबारी करता है तो हमास के जंगजू इन्हीं सुरंगों में छुपते हैं। तो 7 अक्टूबर के अल अक्सा ऑपरेशन में जो 130 के करीब इसराइली शहरी और फ़ौजी हमास ने पकड़े हैं, वो भी यकीनन इन्हीं सुरंगों में मुख्तलिफ मकामात पर छुपाए गए हैं। तो इसराइल की प्लानिंग ये नज़र आती है कि वो पहले गज़ा की पट्टी में शुमाली हिस्से में वाक़िया गज़ा सिटी को ग्राउंड करेगा, इससे मैक्सिमम तबाही से दो चार करेगा, और फिर एक एक सुरंग को तबाह करके गज़ा के साउदर्न पार्ट की तरफ बढ़ेगा। और उस वक़्त वो साउथ के लोगों को निकल जाने का ऑर्डर करेगा, ताकि यहाँ भी एक एक हाइड आउट और टनल को ढूंढकर तबाह कर सके। इस तरह वो अपने तौर पर यह दिखाएगा कि इसने हमास की सुरंगें ख़त्म कर दी है, और इसे मलियामेट कंक्रीट के कंडरों में यकीनी बनाएगा कि कम से कम लोग वापस आए। जैसा कि इससे पहले 5.9 मिलियन फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ जो फ़लस्तीन से बाहर है, उन्हें आने से रोक रहा है। लेकिन जब इसराइली फोर्सेस गज़ा के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्च ऑपरेशन कर रही होंगी, तो मुमकिन है कि शाम और लबनान की तरफ से इस पर हिज़्बुल्लाह का हमला हो जाए। तो इसी से इसराइल को बचाने के लिए 12वीं अमरीकी बहरी बेड़े और रॉयल ब्रिटिश नेवी के शिप्स और जासूस जहाज़ बहरे रोम में इसराइली सरजमीन के करीब आ चुके हैं। ये सब ख़ास तौर पर ईरान पर चेक रखने के लिए है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों यानी शाम और लबनान में से अगर कोई भी ऐसा बड़ा अटैक करता है जो इसराइल को नुकसान पहुंचा सके, तो वो ईरान की मदद के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि शाम में कई निजी मलेशियाज़ और लबनान की हिज़्बुल्लाह दोनों ईरानी माली और फ़ौजी मदद के बगैर चल ही नहीं सकती। तो अमरीकी बहरी बेड़े और रॉयल ब्रिटिश नेवी के करीब मौजूद होने से इसराइल को उम्मीद है कि ईरान किसी एडवेंचर से बाज रहेगा। एक तो यह है कि इसराइल ने अपने इत्तेहादियों को गज़ा की छोटी सी पट्टी पर हमले से पहले बुलाकर पीछे खड़ा कर लिया है, और दूसरे नंबर पर इसने इमरजेंसी हॉस्पिटल्स भी तैयार करना शुरू कर दिए हैं। और इसने एक बंकर नुमा पार्किंग में एक बड़ा हस्पताल 36 घंटे में तैयार कर लिया है। हाइफा में साहिल के साथ कायम इस इमरजेंसी हस्पताल में 2000 बेड्स का इंतज़ाम है। गो कि ये मिलिट्री हॉस्पिटल गज़ा से 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स यहाँ ज़ख्मियों को पहुँचाने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो जंग से पहले उन्होंने अपने दिफा और इमरजेंसी का बंदोबस्त कर लिया है। इन सारे इंतज़ामात में ये बात कि इसराइल अपने हॉस्टेजेस, अपने शहरी और फ़ौजी जो कि 130 से ज़्यादा है, उन्हें कैसे आज़ाद करवाएगा। इस पर भी इसराइल का प्लान ए तो वाज़े हो चुका है, और वो ये कि गज़ा के 22 लाख लोगों का पानी, बिजली और ख़ुराक बंद कर दिया जाए, जो कर भी दिया गया है, क्योंकि गज़ा पर इसराइल का ही मुहासरा है। फिर ये सब कुछ इस वक्त तक बंद रखा जाएगा कि जब तक हमास वाले एक एक हॉस्टेज को रहा नहीं कर देते। लेकिन क्या ये प्लान कामयाब होगा? तारीख़ और हमास का माइंडसेट देखे तो इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, जिसका मतलब है कि इसराइल के पास इसका कोई प्लान भी ज़रूर है, जैसा कि हॉस्टेजेस की परवाह ही न की जाए और हमास के ख़ात्मे या गज़ा को खाली करवाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए।
ویسے آپ کے ذہن میں رہے کہ اس وقت امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن مڈل ایسٹ اور دنیا بھر کے لیڈرز سے بات کرنے اور ملنے میں مصروف ہے۔ وہ فوری طور پر مغویوں ہی کی رہائی کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب یہ تو اسرائیل کی پلاننگ ہے، اس کے مقابلے میں حماس کی پلاننگ کیا ہوگی؟ ان کی ابتدائی پلاننگ تو یہ تھی کہ مغویوں کو پورے غزہ میں زیر زمین میں پھیلا دیا جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ اسرائیل اپنے فوجیوں اور شہریوں کو بچانے کے لیے اندھا دھند بمباری نہیں کر سکے گا، بلکہ زمینی فوج بھی غزہ میں داخل نہیں کرے گا۔ اس دوران اس کے اپنے شہری بھی مار دیے جانے کا امکان ہوگا۔ لیکن حماس کی 7 دن کی پلاننگ اور جو الجزیرہ کو ان کے اسپوکس پرسن انٹرویوز دے رہے ہیں، اس سے ایک اور پلاننگ سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ حماس اسرائیل سے ایک گوریلا جنگ کے لیے پہلے سے تیار ہے۔ دراصل ہر گوریلا سٹائل میں لڑنے والی تنظیم کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن بڑی فوج کو کسی طرح گیر گار کر اپنے علاقے میں کنکریٹ کے جنگل میں لے آئے، کیونکہ ایک بار اگر کوئی بڑی فوج کسی دوسرے کی سرزمین پر شہری علاقوں میں اس طرح گھس جائے کہ اسے گلی گلی جنگ کرنا پڑے تو اس کی ہلاکتیں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تباہ شدہ عمارت، کوئی بھی ٹوٹی ہوئی ایک دیوار بھی پورا کا پورا بنکر بن جاتی ہے۔ پھر یاد رہے کہ گوریلا جنگ کا فائدہ سب سے زیادہ اسی کو ہوتا ہے جو اس علاقے میں رہتا ہو، کیونکہ میدان جنگ سے وہی سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے، سو وہ حملہ آور فوج سے بہت بہتر لڑائی لڑ سکتا ہے۔ حملہ کر کے کہاں چھپنا ہے یہ سب سے زیادہ اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو حماس پلاننگ کے مطابق جیسے ہی اسرائیل غزہ میں پوری طرح داخل ہوگا، اس کے جتنے زیادہ فوجی آن گراؤنڈ ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ اس میں دھنستا چلا جائے گا۔ تو یہ حماس کا پلان بھی لگتا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کے ایک ایک انچ پر مزاحمت دی جائے گی، کیونکہ اس سے یرغمالیوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مزید اسرائیلی فوجی گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بات اتنی عیاں کھلی ہوئی دنیا کے سامنے ہے تو اسرائیل کی ویل ٹرینڈ آرمی کو بھی پتہ ہے کہ گوریلا جنگ اس کے لیے مشکل ہوگی۔ اس کے لیے اس کے پاس کیا انتظام ہوگا؟ ابھی تک جو جنگ اسرائیل نے لڑی ہے، یعنی جو حملے اس نے نہتے شہریوں اور کڑی رہائشی بلڈنگز پر کیے ہیں، ان میں سے ایک اور بات واضح ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اسرائیل اس جنگ میں بڑے پیمانے پر کیمیائی ہتھیار استعمال کرے گا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق اسرائیل اس وقت بھی وائٹ فاسفورس کی بمبارمنٹ سویلینز پر کر رہا ہے۔ یہ وہ کیمیائی ہتھیار ہے جو انسانی جلد پر لگتے ہی جلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پانی یا کسی بھی ایسی چیز سے منجمد نہیں ہوتا، اسے روکنے کے لیے آکسیجن روکنا پڑتی ہے، جو کہ ظاہر ہے نہیں روکی جا سکتی، کیونکہ فضا میں تو ہر طرف آکسیجن ہے۔ سو اسرائیل کی اس جنگ میں ناکامی سے بچنے کے لیے یہ اسکیم نظر آ رہی ہے کہ وہ پہلے بلڈنگز گرائے گا، پھر وائٹ فاسفورس کی مدد سے ایک جگہ کو کلیئر کر کے اور اپنے فورس کو حفاظتی انتظام کے ساتھ اس جگہ پر داخل کرے گا۔ یاد رہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال صرف دہشت گرد ہی کرتے ہیں۔ اس کا استعمال عالمی قوانین کے خلاف ہے اور جنگی جرم ہے، اور اس پر عالمی عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے۔ لیکن کیا کرے کہ اسرائیل یہ برطانوی اور امریکی مدد کے ساتھ ہی کر رہا ہے۔ لیکن یہ سب کرنے سے اگر کسی کا خیال ہے کہ حماس ختم ہو جائے گی تو جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ حماس تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ آئیڈیا جس پر حماس بنی تھی وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ حماس دراصل اس بات کا خواب ہے کہ فلسطین عربوں کی سرزمین ہے اور اس پر عربوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ سو یہ آئیڈیا کسی ایک نام کی تنظیم سے ختم ہونے والا تو ہرگز نہیں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے دونوں فورسز کا ممکنہ پلان اور کاؤنٹر پلان رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔